etiefo endra na mete hu se eye osofo obi ana edifo obi aye frɛ no igwe wache eye hu ehi na hu ehi a social media nkofo bebre enim no nanse no mate se igwe ache na abuno etiefo a enye broketwa answer ne beto aso no subscribe na click the notification bell and no ene da screen so sisi a we ya say latest news bi aba wonsa ebeka etiefo na asem no any senior meeting kan na ndra na mete here but I didn't have any person to confirm this news na enda igwe na nkasa aba bonten aba confirm say ne kre watching na hu ehi ebo na etiefo na enye ize wo say bro a wo bro no etiefo na enye broketo atese osofo no na wo confirm obi be bisa say eden enema asemu ni aba ye ni enim say na hu ehi ye obi a wo kasa e wo social media efa asofo bebre ho na asofo bebre afa ne ho tan em say spiritualist bebre so em say na grada mu ni afa ne ho there's ngofo bebre afa ne ho tan because of senior wakasa e wo social media ne so ntino na etiefo last 2 days me share one of em say GH page on video ba ko bi em say na ho ehin wo yobi a wo ne omo ene o man channel eye adwuma na me share one of videos bi a na ho ehin na ngasa ebe posti eto GH page ho na de esi ye ne se woni eye sofo igwe mind you say wo ehin na ngasa wakase tia osofo igwe like omutu ni ne wo mo have social media beef na de esi ye ne se nana ho ehin no woni sofo video eye nana ho ehin posti ye no video ni mu be hu ne se ase ho ehin ene sofo igwe atenase na wo my channel presenter ye friend Cindy Cash yo mo interview ho ehin kan se wo pese wo bompa na sofo igwe ka se dabi one pene nti sofo igwe sorry ye that's what we saw in the video nana ho ehin ebe kasa fan ho nana ho ehin ma ye tie ase se wo sofo ekukudam eye igwe no wo suro wo no ho ehin ne mpa but because osofo ni nim se wo no ho ehin ne bompa ya ebetumi ache sofo no se sofo no wo ya tro d4 na enu na igwe na bekasa wo ho se sa video na ho ehin dia ba bonten na ho ehin kasa asem no ewo ho no eye ntro na video no eye long na ho ehin etwane ni na aden na ho ehin one fa video ni na amba bonten na igwe no explain asem a was esiye wase wo no igwe wo ho na trese the owner of online channel wo yobi a wo Germany na wo frɛ wo no igwe ne trend say igwe yehu ne say woni hu ehin enya social media beef na online channel run na ekasa wo wase me hu say woni hu ehin enya social media beef na me ni hu ehin akasa me pese woni no motena se na yeye mo interview na trese wo pa ocho de wo say wo pa ne nyonko cho bia no wo pa ne nyonko cho na igwe se wo ka kire wo man channel run say wo man channel right sa hu ehin no se ne wo ka atrosem efa me ho e wo social media ntino me mpesa me ne na ye begina one place kra e bia metumi aye ne bibi ho na wo man channel run ka de o we de me ni hu ehin akasa o bibia be ye fine na igwe ne ka so okay me hia no na trese interview no yaye wo se wo pa me chowa na wa pa me chow enti wo mo ka se wo mo be kwa kohia e wo spenters enti wo mo kan na trese wo no eye igwe edi nkan ko ye trese wo mo nya koye wo mo be ha ne se wo ehin ne ba no wo de macho men niensa na one security one national security personnel trese wa kofa bodyguards e de omo aba ho na wo no igwe ne ka se na obi aye ba se na nka wo obepa mecho no afide o de bodyguards na eba na trese akra wa fa ne ho adwen it was o mo tenase na wo mo kasa video trese Cindy ebisa o mo nsem na wo mo ye interview ni do baby no afei ye betie fi hu ehia no a wo se answer ye beto interview ni so no me pese me bompa answer na afei wo mo eye interview na no mo hwe interview ni na no obi ashoki obi ase na interview ye sha ase wan bompa ya ye interview na edu finfin ye to aso afiansa opesa o bompa ya ansa na ye tia interview ne so na trese Cindy no eka se da bi hu ehi sa de ne de enye na hu ehi ekasa tia Cindy no tia Cindy no na wo no igwe no eka se Cindy woni bibi wo pese wo bompa ya don't worry me no me sorry efri ha
na wono abompa no wi a na mabetena se ne yachia enkomodidie ne so na eye san no na wono igwe no wo sori ye na ho ehi ne bompa nti no igwe pese yete ase se that side na ho ehi ne twa ba ho ehi ne pese wo hyeda edeka se wono igwe ni suru wono ho ehi ne mpa ebo because igwe no ye fake it was see san no na wono igwe no wo san so betena ase a wo motia enkomodidie ne so na wobi bebisa se na igwe wo ye sofo ade na wobi se wo bompa ya wantena se wo se dabi wo hwe hu ehi anu a wode kasetia asofo ekukudam ewo Ghana ha se ya so wono igwe no wo se wo betena se ahwe se anu wei ebe bompa ya ma wono a na trese dabi wompene nti ana wo sowe ye nti wo se wo san so betena ase a wo mo bonkomo na obehwan se hu ehi ne pagya na no kasa dedende eno se masa wo ye minu aketo a wo di agro ahwe a mehwe wo ha no afa hu ehi su anim se wo the bodyguards abanti igwe ni ntumi nhwe no ti wo ehi ne still na no ayeden ho na igwe ne se hwe ni bufu ye afa wo sorry ye afa be he wo ehi na sum tra na no tra etiefo osofo na nkasa na eka o osofo na nkasa na aba abontin a wo ka say yes we there won tantro won ka say okunye na bible mu kra ye say asofo de enye say wokun na we enye akun eye bro ye ka say oni obi kun atese mutu ni nyamo atoto wo si we there wo hwe ne say ne yemba wo hwe na ma afi na hu ehi eroro wo fom na afi bodyguards and national security for hu ehi de aba no wo ntumi anya hwe wo mo ye say wo mo be block onu igwe no na we pure mo ato bebi no wa bo hu ehi asum no wa wase bo a wo bo no nete for nye easy na fe hu ehi da fom a wo roro no wo butu no no wo bo no o ki kan se mo nya me se etiefo asofo pa wase obeka ne kre na hu ehi no yo bi a wo mbu ade na wo no wo bu hu ehi ama fe hu ehi sori ye na hu ehi gane na fe wo de tano hu ehi gane no wo no sofo no tata no hwehwe ne ni so na fe we ye ko jina bebi na wo make call se wo ko report ama police no se hwe wo pa ko fresh soldier for kraba me chese me se mebu wa mebo wo wi no sanso ka tre hu ehi se wo me hia wo bebi a me sanso abu eguso ete fo nye easy na chese we ehi ede bodyguards matchman 3 aba ede national security bakun aba still ya bono no wo se ya fe we ehi sanso make call se wo frame wo matchman no se hwe from obra na media me se mebo no me yeden mebo nti osofo ne se wo bu hu ehi poto na eho no hu se sa hu ehi no betina eye TV so a anno keke na wono mpo de na wonim se at least hu ehi beto ne nsa ana hu ehi kra be ye bibi na hu ehi ntumi anya hwe wodafo mo no wo muni ni ye te se wo tietia no wo bu no na chese eka de inti wono igwe no woka se asofo am wo Ghana ni a wo ehi wo ka se tia mo no mo sori a ana mo chiri wo bebi a mo mbo no wo ehi ni nya den ba ko se dede keke no nim ye na se na woni a chi no bo no ene ma ni hu se aho ehi no kenken kwa it was say asofo a wo ehi edi mo atem wa ba radio so abeka nsem afa mo ho etwantro ene nyama ni ano mo chi na mo mbo no na entra wo ehi etwa fa wono igwe ne ho no enye ntro ketwa na wo wie ye no ena wasanso kasafa eye konfo bia wo ba abonti a wo se ye friend no konfo show boy a konfo show boy ne be ka se ono sofu igwe no wo se wo pa won kafe ono so konfo show boy no wo ko GHP so eno ko kan se sofu igwe no wo pa won kafe ono konfo show boy ne be ba osofu igwe no na sorry na ba betu eduro a wo sofu igwe no wo de ye adwuma na eno ena trese igwe no kan se one day wo ho onu de wonim de esi one day wo ho na wo no ankasa igwe no the spiritual father efre no trend se igwe ko hase ntofu bi de eduro abehye ho na kotutu nti wo kotutu ye no na the spiritual father nankasa bompa ye ehye saa eduro no na within that week na na okonfo boy no ebetina GHP so a wo ka san sem nti wo no igwe ni nim se plantain ana nkrofo bi pese wo mo ya wo mo de gu ono igwe ni nimu ase
etiefo enye easy. Montre mo adwen e wo comment box ni mo. Me da ase.